ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम अखंडमंडलकारं व्यक्तं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु विश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितं अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया योगनितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम कंकरित वचनं मंगलं गायत्री जगत्पिबतमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। বর্তকার এই ধর্মীয় মহতী উৎসবের সভাপতি প্রধান অতিথি আমাদের প্রাণকর্ম ভাই বোন এবং আমার পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয় সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি আমার দু একটা কথা বলবো এবং এই কথা বলতে গিয়ে হয়তো অনেক কিছু ভুল ত্রুটিও হতে পারে। আপনারা